tayo ng t-shirt natin. Ayan. So game, log jam naman tayo. So let's go, Ate Jen. O, taka. Taka na, Mami. Woo, let's go. So log jam na tayo. Pag daw nabasa tayo ulit, bibili daw si Daddy ng mga t-shirt. O sige, color black naman ang bibili natin. 6,000 na naman. Nag-aaksaya ka. Okay. Let's go, guys. Okay, guys. 1, 2, 3. Okay, so guys, paalis na po kami. Yan po din yung parang pinuntan po natin sa... Kaso mas mataas to. Ayun na. First time mo dito, Jacob? First time. First time mo? First time mo? Yes. Okay, happy birthday. Naipit ko yung tiyan ni Jacob. Ay, mas mataas pa! Ayoko na ba? Isaba mo sa kanin. Jacob! Jacob! Let's go, guys! Grabe, taas mo! Grabe, guys. Oh, tatapos lang namin dito sa log jam. Ayan.